coverage खालामनानै बागै kaisa sakal jaka je TSF sini long travel TSF uni president nang yang ni pen Tripura sini khanap Romani script ni bagai movement eba strike o strike sini je area sing particulars khaita o particular sing blockade khainai eba poila sing geda rong mani jagolo sing ijang sing deployed khainai boro sing picketing khainai boro officer sing office khula tong obono sing flag khai sing manai nebo hingkai oro je movement de sing je yoglia sing mafaika tama hingkai sini mani kokborok no state government or tibe sini president sini mani kokborok no Roman script sini sing obono sini obono gosiliabo obon bagai sing strike called mahaika indefinite strike statewide hingkai obon bai khanap sini je tongnai particular road block tongnai sini national highway Assam Agartala route aro sini railway route boy block ongoi mano sini area ni bisingo long travel area ni bisingo hingkai sing khanap je aro area ni lukurok no bo koyo je suru imo TSF ni choba simia joto Tripura sa joto kungbarano singno phayo chobo phaina nango obon ani message nongni bagai nong joto request khai humble request khai nong koyo je singno phayo chobo phaina bagai osoba sudu nini ani bagai joto Tripura sani bai no bo athan bagai nong ang koyo je ang long travel TSF ni president nong nong joto khulumai koyo je nogbo jate osoba go phai chobo ithang karon nogbo sio je sini choba language ni choba obo kyama san choba ya nogja saimono 1971 Bangladesh Indo Bangladesh by East tabok je Bangladesh aifukai East Pakistan by tabok ni je Pakistan by aifukabok combine ekloge tongmani desh hingke bokbo je Pakistan rok bongno Bangladesh si dongno Bangladesh ni borok no bongno Urdu by masini hinsaka hingke bokto Urdu bujia Urdu script bujia obon bagai bokai nayo Bengali script hingke Bengali script by borok to gosia Bengali script by sing gosimia sing chini Urdu language Urdu script by se nok masole nai obon bagai bo India government no aifuko Indira Gandhi aifuni prime minister Indira Gandhi bo agreement khalai bo juddo liberation war nai Bangladesh liberation war nai bo tabok se bo separated about independent country ngo Bangladesh e obahai keno sini irobo sini Tripura sa kungbar Tripura sa joto hansa baksakai osobago joyendro phaya nango baksakai phan baksakai choba movement karak strong ke khaya nango tane hingkai sini mani kokborok je tabok baskang exam tungo kokborok ni je obosing English medium ni students potongnai Bengali medium ni students potongnai aifung English medium ni students ro onek problem face khanai tani bengkai bok to sarai phangchini English medium pore phimani bok Bengali script by simia শুধু English medium পড়নাই students রক সিমিয়া Bengali medium students পড়নাই রগবো বকবো অনেক 99.9% নো বকবো Romani script एबा English script by सुनियानि बक prefer खाय बक चालागो अबन बागै आं जत्तो सिनि LTB area ni long travel division area ni lukurok no koyo je nokbo singno phayoi Handrogoi chubo phaide hambai. Bobo thayo khuna picketing khaijang long traveling bisingo. Long traveling bisingo picketing area angha ba picketing place ba beni angha sini Monu bazar office college school tongnai. Ge obon karibo aro sini national highway road block tongnai Eskepara area go. College student chimida phaima da phaina no block ke phaima da school student phaya. Sini iroto suru college simiya school students फाइनाय college ni students to bokto tongmani tongnai singmai baksa hingke aro local area ni borok sini long travel area ni borok bo singmai baksa tongphai tong hono bani awani bongno koyoi message rogo normal TSF ni bukhak khana ne dinis tag na mane dege angke normal busmo sobo tang sing oi tag na mane yang sing onek sobak ba asuk thage sing aro sobak kotor khaini sing toba ekdom strong khai sing jate सरकार रक जों लिखित एबा रिटेन एप्रुवमेन्ट खाया जाक जों जोंनि मुभमेन्ट जों स्ट्रं खाय कन्टिनिउ जों खायनो थांनाय त्रिपुरा हास्टियो बबो थायो कासो दंनाय त्रिपुरा हास्टियो बुस्थु जोंनि लं ट्रेवल सिमिया अल एक्रस स्टेट अल ओवर स्टेट
যত জায়গা খাইজাকনাय যেমন চিনি জিরানিয়া মাধবबारि मुंगियाकामी अबाहाय कांमा जागानो चिनि त्रिपुरानि कांमा जागानो अबाहाय स्ट्राइक एबा रोड ब्लक दंनाय रेलवे ब्लक दंनाय अबाहाय दंनाय दुरुता ऑर्गेनाइजेशन में वही दोनों पैसा कोई मुंगला या पर का जे टीवीएस इबो टेके सीबीएस इबो तो मानस की लोग ये सीजन ना नहीं नहीं दोनों प्रॉपर एजुकेशन नहीं दोनों कोई मुंगला नहीं कि आज दिनों प्रो जेहितु बस सीजा इनके बाद शाली साधन दिया वाला हंजा है प्रो पैसा नोटिफिकेशन नोटिफिका चिगा बोलो एक्सेप्ट लाइव या जब चिंग बस सीना हमारे या अब निकुल को सब नियत तो नहीं मान আমার ওনাদি যে পুরো টিএসএফ এবং টিআইএসএফ সালসা থাঙ্কা টিবিএসসি বুথনি প্রেসিডেন্টনি থানি আফ্রো যে মেমোরেন্ডাম লাফারয় বিনি থানি রিকোয়েস্ট খেলেকা আপিল খেলেকা বিনি থানি যে কগরক সাবজেক্ট ন যাতে রোমেন স্ক্রিপ্ট অপশন টং টং जों বিশি যে বিশি লাই থানাय বছর বছর নুগৈ মানে যে বাংলা স্ক্রিপ্ট আর রোমেন স্ক্রিপ্ট অপশন টং মানে নে টাকলাহিকে जों তা নুখা অনলি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাসে মাসিনাय রোমেন স্ক্রিপ্ট কোনো অপশন রজাগলা ইনকে অজাগা যে প্রেসিডেন্ট সাই রখা আইফুগো অংনাই নাই নাই বাও হেনাই অংনাই হেনে সাই রখা তারপরে লগে লগে অবনে হর হংকাই বিনি স্টেটমেন্ট চেঞ্জ বিনি কক্সি চেঞ্জ হংকাই নাই নাই দি বতো হয়তো বকাসা আর প্রেসিডেন্ট হইবো গভর্নমেন্টনি আন্ডার মাটং মানিবা হয়তো অজাগা গভর্নমেন্টনি অনেক রাজনীতি থিংমানি দङ गेम राजनीतिक गेम अबनि बागै आं सानानै मुसुंगो टिप्रासानि फिउचारनो तैयै टिप्रासानि भविष्यनो तैयै भाषानो तैयै लैंग्वेजनो जदिनो तैयै राजनीति ताथुं दं राजनीति थंगा हिंके भाषानो तै राजनीति थंना थांगो हिंकेलाय म त्रिपुरा हानि टिप्रा सरगबो सिरिं सिरिं तंगला जवाब रनानि बागै प्रस्तुत दङ टिप्रा सरग सर पार्टी ने सुनूं के ऐसा हम काम के अब तो सुनूं को प्रार्थना करें करें पार्टी सुनूं को दालों ना बुला लेते कि हाथ इतो हम नहीं नहीं चीज नहीं रखता वो तो हम पॉट मिस्टर नहीं होगा हम है जो वो तब कि प्रार्थना ऐसा एग्जाम ऐसा हम है जो वो सिचुएशन आते तो मतलब तो तंग ini sakari ko ऐसा नहीं है तंग यो है कि चुपचाप हम ना हम भी तंग को मूवमेंट नायदि जों राजनीति खायनो रोंनोथ' जों काबांमान नंगौ राजनीति खायनो जेटा लिडार्स दङ पयला पयलाखाय जों जाति दफा होनो जों जे चिरायलायो ब जे जागा सयेसा ब जे जागा ब पावर मायासा दफा जातिनि बुमुं बायसे बत्तिनि मन्त्रिबो सायो दफा जातिनि बुमुं बायसे बत्तिनि पुसगामो सयो जेफोरो पुसकासे गामो सयनाय कासे जेफोर पजिशन गाम माननाय जेफोर मन्त्रि मिनिस्टार जानाय हयतो पावार फायनाय आफुरंखाय जाति दफानो ब पालगो थाङो अबहाय बरनो जोंथ' सिनि दङ ओंखाय अबहाय बरनो जों सिनि आइनि कुमसुं राजनीतिनि जत लिडार अबहाया तन्नु बाक्सा जेटा जों नुगुनो दङ ब अजागा तङय तिनि रुलिं गभर्नमेन्टआवसो तङय हिंके ब कखुकसा सामयानि कारण तामा हिंके ब तिनि कखुकसा साका हिंके ब तिनि अजागानि बिनि पोजिशन बुं ब याकारे मारनाय हिंके अबनि बागै ब सामया ब अबनो वानसुकते जे ब आगियलाय ब रुलिं गभर्नमेन्टनि बिरोधी तंफुरु ब जाति दफानि कक्साय मानो ब तिनि रुलिं गभर्नमेन्टआव जे नेतृत्व रय दङ हयतो पोजिशन कायसा गामो दङ हिंके ब तिनि जदिनो निनि जाति दफानि बाय कक्सि सामया हिंकाय नों तानि तंग ब अरो किन्तु तंथया ब सुदु लोक बिनि पोजिशन लोक शेयर लोकनि बागैसो ब अजागा दङ बिनि जाति दफा कुनु जाति दफानि थानि बिनि हामजागमा एबा बाखाखोरै अबहाय बर' रमासो